सालन्हा अल जफराओ की आखिरी रिपोर्ट। आज हम एक ना भलाई जाने वाली दास्तान का जिक्र करते हैं। सालन्हा अल जफराओ की वो आखिरी रिपोर्ट जो वक्त के धारे में जिंदा है। वो मिट ना सकी, वो हकीकतें जिन्हें इसने बेखूफी के साथ पेश किया, वो आवाज़ जिसने खामोशियों को चिराग दिया और हक की रोशनी फैलाई। आज हम इस जज्बे को याद करते हैं, इस अज़्म को सलाम करते हैं और इस सदाए हक को जिंदा रखते हैं। इस रिपोर्ट की रोशनी में हम इंसाफ, सच्चाई और ईमानदारी के लिए कदम आगे बढ़ाएं। والله بدكم مليون سنة لما تكسروا رادة هالشعب، ومش هتكسروه. من ثاني يوم نزلت الجرافات تفتح الطرق، والناس ما استنتش اعمار وصارت تعمر لحالها وتصلح بيوتها لحالها وتزيل الردم عن امام بيوتها لحالها. الله اكبر عليك شعب. والله بنستاهل الحياة والله. الحمد لله الواحد ما هو عارف زلزال ضارب المنطقة ولا كاينين صواريخ 16 ولا روبوتات ولا ايش بالضبط، والله مو عارف. هذه بركة الشيخ رضوان. هذه بركة الشيخ رضوان. كل المنازل المحيطة بهذا البركة كلها دمرها احتلال تدمير كله. والله على مد بصركم، على مد بصركم، على مد بصركم دمار. Al Jazeera reporter Ibrahim Al-Khalili reunites with his brother for the first time in almost 2 years, after his brother Mohammed was released from Israeli detention. He had been held in an Israeli jail without charge for 19 months. He's back after 1 year and 7 months in detention, in Israeli detention, after torture. We got detained with each other, but now I got released, and now after 1 year and 7 months, he's back again home. محمد كيف كانت كيف كانت بعد ما خرج من الشفاء؟ أنا وضغط وخبط وبهدلة وذل وغلط، بهدلنا كثير. My brother is so tired. He needs to be back home again. But I can now say the war has really came to an end. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu appeared in court to testify in his corruption trial, days after US President Trump called for him to be pardoned. Protesters outside the court demanded the trial continue as a test of Israel's democracy. Netanyahu denies all charges. अल्लाह पाक उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए। आमीन। You are watching ShigiNews.tv.